selamat sejahtera. Apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Saya Syazan Najha dan bersama dengan saya, Alisa Irdina, akan menjadi juruacara bagi slot 2 Karnival STEM 2021. Seiring dengan tema Karnival STEM yang diterapkan, iaitu STEM Education Gateway Towards Innovative and Creative Thinking, yang juga membawa maksud pendidikan STEM wadah pemikiran kreatif dan inovatif. Maka, untuk slot kita pada hari ini, kita akan bersama-sama menyaksikan aktiviti-aktiviti menarik yang telah pun disediakan oleh Panitia Fizik, Kimia, Matematik Tambahan dan juga Sains Komputer. Antara objektif kita pada hari ini ialah untuk menarik minat murid dalam pelbagai aktiviti STEM yang boleh dilakukan di rumah sebagai pelengkap kurikulum. Kedua, memberi pendedahan pada kepentingan bidang STEM sebagai elemen penting dalam kehidupan masyarakat. Ketiga, meningkatkan daya kreativiti, kemahiran berfikiran aras tinggi dan juga sikap berbudaya saing dalam kalangan murid. Okey, rakan-rakan. Saya rasa rakan-rakan mesti dah tertanya-tanya agak-agaknya apa yang akan kita saksikan pada hari ini. Baiklah, saya tak akan melengahkan masa lagi. Kita akan mulakan slot kita pada hari ini dengan aktiviti yang telah disediakan oleh Panitia Fizik. Jom sama-sama kita saksikan. This. So the spin angular momentum is chasing that thought. Find the spin angular momentum behind the thought. This is the thought. It's chasing it. Hello and Assalamualaikum everyone. My name is Nadra. My name is Yasinia and we are from 4 Aurora. Do you miss doing experiments at school? If so, then you are not alone. Ever since the pandemic started, we are unable to attend school in person. Hence, we haven't gotten the chance to properly conduct any experiments at the school lab. But fear not, there's actually lots of home-based experiments that you can follow easily. 4 Aurora has conducted a total of 5 physics experiments that you too can conduct at home. The experiment consists of these topics: gravitational acceleration, pendulum, momentum, gas laws, and total internal reflection. But before we start watching the experiments, let's take a look at the aim of the experiments. Gravitational acceleration, to determine the Earth's gravitational acceleration. Pendulum, to investigate the relationship between length of a simple pendulum and the period of oscillation of a simple pendulum. Momentum, to study how the mass and velocity of an object influence the effect of stopping the object. Gas laws, to determine the relationship between volume and pressure of a fixed mass at a constant temperature. To determine the relationship between temperature and volume of a fixed mass at constant pressure. Total internal reflection, to observe the phenomenon of total internal reflection in a water stream. Now, let's take a look through these videos. For our topic on gravitation, we're going to run an experiment to determine the object's gravitational acceleration. Let's go! The apparatus needed are measuring tape, keychain, and a sound oscilloscope. Start off by measuring the height of the table. Then, press start on the sound oscilloscope app and release the object by clicking the pen. Then press stop. This is the result for T1. And this is the result for T2. And finally, this is the value of G that I got. That is all. Thank you. In our group, we have me, Saidatul Akma, Nick Natasha Sofia, Amir Rol, Wan Nurin Kistina, and Nor Kasrina. We will be conducting an experiment which is the pendulum experiment. So for this experiment, since we do this at home, the barang-barang pun macam agak terhad, and you guys can just use the barang yang ada dekat rumah je. For example, for pendulum, you guys can gantikan dengan mangga. Ambil je mangga yang dalam pun guna je.
guys need to have a long try and list the color. Let's use the color yang agak cerah, so it's easier for you guys to tandakan. For that one, you guys need to have a ruler. This one is at least 30 centimeter long. Yeah, I'll show you. Okay, and then you guys need to have a protector. We use this in experiment. Like that. If you guys have a stopwatch, like a bullet one, you guys can use your phone. This one's a stopwatch, so you guys can keep a mask. That's all. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Based on the analysis that has been done, we can see that the length of pendulum is directly proportional to the oscillation of pendulum. In conclusion, the hypothesis, the longer the length of the simple pendulum, the longer its period to oscillate is true. Hi, I'm Shahira. My name is Marsha Madiha. My name is Pucino Azila. My name is Myra. My name is Nur Akma Asfa. My name is Nazafira Vida Ibrahim. Today, my friends and I are going to be conducting an experiment on momentum to study how the mass and velocity of an object influences the effect of stopping the object. Materials that we need are 2 marbles of different masses, ruler with a groove in the center, thin cardboard, and 2 books of equal thickness. Let's start the activity. First, raise one end of the ruler using one thick book. Second, release the marble from the top end of the ruler so that it hits the cardboard. Measure the displacement as 1. Fourth, repeat step 2 to 3 and record the displacement as S2. Repeat step 1 to 5 using 2 books of equal thickness. Repeat step 1 to 5 using a marble of larger mass. Here are the results obtained from this experiment. Calculate S average equal S1 plus S2, divide by 2 and record it. From the results, we can observe the marble that is released from a high position moves downwards at a high velocity. Therefore, it propels the cardboard further. This also happens when the marble has a larger mass. The displacement of the cardboard represents the difficulty in stopping the marble. Hence why objects with larger momentum are more difficult to stop. And with that being said, this concludes our simple experiment for today. Hopefully this video has helped all of you understand momentum a little more. Thank you for watching. Bye! Hi, my name is Alif. My name is Nureen Adeni. My name is Mohamed Ashraf. My name is Shafika. Hi, my name is Muhammad Amir. Hi, I'm Atira and I'm from 4 Aurora. So the first one will be Charles' law. Now Charles' law is the law of volume. When volume is increasing, the temperature is also increasing. So that is the Charles' law. The second one is the Boyle's law. Now Boyle's law is the law of volume and pressure. When volume is increasing, the pressure is decreased. This experiment is conducted to determine the relationship between volume and pressure of a fixed mass of gas at constant temperature. Also is to determine the relationship between temperature and volume of a fixed mass of gas at constant pressure. You need a 100 ml shrink needed with a rubber tube and pressure gauge, a retort stand that holds the shrink. Charles' law, we need a capillary tube containing air trapped by a column of concentrated sulfuric acid, 500 ml beaker, thermometer, ruler, Bunsen burner, tripod stand, fire gauge, stirrer and retort stand. However, we don't have this apparatus, so we use the gas law simulator. As you can see from the pictures, the temperature is constant. Meanwhile, pressure and volume is not.
And take a look at another one of the pictures. The lower the volume of gas, the higher the pressure. Take a look at the data examples. The pressure is constant, meanwhile volume of gas and temperature is not constant. The higher the temperature, the higher the volume of gas. For the Boyle's law, the lower the volume of gas, the higher the pressure. But if the volume of gas increases, the pressure decreases. Experiments are easy, simple, and fun to do. It's the perfect activity to carry out during the quarantine. Well, that is all from 4 Aurora. We hope you enjoyed the videos that were prepared. Don't forget to try those experiments at home. Goodbye! What's up guys, my name is Anjuran from 5 Nebula and today I'm going to be doing an experiment on the properties of water. So here's what you're going to need for this experiment. A kitchen towel that is folded, 2 glasses, one that's empty and one that is filled with colored water. You can use water that is not colored too, but for the sake of this video I'm going to be using colored water. So, what is the objective of this experiment? I'm going to try to transfer water from this glass onto this glass without actually pouring it. Okay, so here's how you do the experiment. You take your folded kitchen towel and you fold it in half. You put the first end into, this end into the glass that is filled with colored water, and you put the other end into the empty glass right here. And that's it. You can yeet your way out of here and yeet right back an hour later to check on the results. So, I'll catch you guys in an hour. Few moments later. That's it. Bruh. 3:28 a.m. Bruh.
One eternity later. Bruh. The next day. What's up, guys? So, it has been a full day now since we did the experiment. Look at this. This glass was empty before, but now there's water in it. What? What is this? Some kind of black magic? Nope. Sorcery? Yes. Am I cursed for 7 years now for doing this experiment? Possibly the answer. No. See, You're let me lying. explain how this occurs. So, there are obviously water molecules in water, right? So, there are two forces that exist in water, which is the cohesive force and the adhesive force. So what are these forces? Cohesive force is a force that exists between water molecules that allows them to stick to one another. While adhesive force is a force that allows water molecules to stick to other surfaces. And in this case, it's this kitchen towel right here. So, in this experiment, we've proven that adhesive force dominates over cohesive force, and that allows water molecules to travel from this glass onto this kitchen towel onto the next glass. So that is it for this video, guys. Don't forget to smash the like button, subscribe, share this to all your friends, and save this in your playlist too, because you're probably going to watch it later. So I'm going to catch you guys in the next video. Bye.
Wow, sangat-sangat menarik video yang ditayangkan tadi kan? Betul tu Syaza. Makin minatlah saya dengan subjek kimia lepas ni. Terdapat banyak info-info baru yang boleh kita pelajari. Saya setuju, sangat-sangat setuju. Baiklah rakan-rakan, selepas kita dah menyaksikan tayangan video daripada kedua-dua panitia fizik dan kimia tadi, sekarang adalah masanya untuk kita menyertai kuis pertama kita pada slot hari ini. Rakan-rakan boleh lihat ruangan di bawah akan ada pautan yang telah disediakan oleh pihak penganjur. Jumpa tak? Okey, kalau dah jumpa, rakan-rakan boleh tekan pautan tersebut dan sertai kuis yang telah disediakan.
Sekarang kita akan teruskan lagi Karnival STEM kita dengan aktiviti yang disediakan oleh panitia matematik tambahan pula. Saya dah teruja dah ni. Saya rasa rakan-rakan pun sama kan? Saya pun dah teruja. Tak sabar lagi nak tengok aktiviti daripada panitia matematik tambahan. Okey, tanpa melengahkan masa lagi, jom sama-sama kita saksikan. Pada mulanya, saya akan ambil soalan saya pada kad permainan. Saya mendapati soalan pemfaktoran. Untuk menyelesaikan soalan ini, kita perlukan satu jubin yang mewakili X kuasa 2, 7 jubin yang mewakili X, dan 12 jubin yang mewakili 1. Sekarang, kita perlu menyusunkan jubin ini untuk mendapatkan bentuk segi 4 tepat. Untuk mendapatkan bentuk segi 4 tepat, kita boleh menyusunkan dalam pelbagai cara asalkan mendapat bentuk segi 4 tepat. Untuk mendapat jawapan pemfaktoran kita perlu mengambil persamaan daripada panjang segi 4 tepat dan lebar segi 4 tepat. Persamaan panjang segi 4 tepat ialah X tambah 4 manakala persamaan lebar segi 4 tepat ialah X tambah 3. So, jawapan dia ialah X tambah 4, X tambah 3. Sudah selesai soalan 1, bergerak kepada soalan 2. Soalan kedua masih merupakan soalan pemfaktoran, iaitu 4X kuasa 2 tolak 9X tambah 5. Sama seperti soalan 1, tetapi kali ini kita memerlukan 4 jubin yang mewakili X kuasa 2. Sembilan jubin yang mewakili X, dan 5 jubin yang mewakili 1. Menyusun jubin dalam bentuk segi 4 tepat.
Selepas menyusun, kita perlu mengambilkan persamaan panjang segi 4 tepat dan persamaan lebar segi 4 tepat. Persamaan panjang segi 4 tepat ialah 4x tambah 5 dan persamaan lebar segi 4 tepat ialah x tambah 1. Belum habis lagi. Operasi yang perlu diletakkan di situ bergantung kepada soalan, di mana jika ia bernilai negatif, jubin x akan menjadi negatif. Oleh itu, persamaan panjang segi 4 tepat akan menjadi 4x tolak 5. Sama juga pada persamaan lebar segi 4 tepat, ia akan menjadi x tolak 1. So, jawapan dia adalah 4x tolak 5 x tolak 1. Sekarang bergerak kepada soalan ketiga. Soalan ketiga merupakan soalan penyempurnaan kuasa 2. Saya mendapati x kuasa 2 tambah 4x tambah 3. Saya memerlukan satu jubin yang mewakili x kuasa 2, 4 jubin yang mewakili x, dan 3 jubin yang mewakili 1. Kali ini kita perlu menyusunkan dalam bentuk segi 4 sama. Persamaan panjang segi 4 sama ialah x tambah 2 dan persamaan lebar segi 4 sama ialah x tambah 2 juga. Ini bersamaan dengan dalam braket x tambah 2 tutup braket kuasa 2. Gunakan jubin jenis 1 untuk melengkapkan ruang kosong tersebut tanpa mengusik jubin 1 yang diasingkan. Panjang dan lebar segi 4 sama harus mempunyai persamaan yang sama dan diikuti nilai perbezaan jenis jubin 1. Selesailah soalan ketiga, bergerak kepada soalan 4. Soalan 4 juga merupakan soalan penyempurnaan kuasa 2, iaitu x kuasa 2 tambah 6x tambah 15. Cara membuat soalan ini sama seperti soalan ketiga. Jawapan dia ialah dalam braket x tambah 3 tutup braket kuasa 2 tambah 6.
Alia. We are from Fair Nebula, and today we're going to play a game about arithmetic progression and do some experiment related to logarithm. Let's start with arithmetic progression game. Let me tell you how to play this game. Each player must have the flipping pepper, G. The first player must roll the flipping pepper in order to obtain one number. Player must obtain either number 1 or number 2. When player obtain number 1, player get to ask the opponent one arithmetic progression question. But if player obtain number 2, it's time for the opponent to make their move, flipping the paper and consider as round 2. Let me go first. Uh-oh, I got number 1. So, you need to answer this question. Okay, Dad. Okay, my turn pula. Yes, I got number 1 also. So you need to answer this question. Allah. Let's watch Hannah do some experiments on pH value. Let's watch. Red cabbage. Boiling water. Leave for 15 minutes. 5 containers of red cabbage juice. Vinegar. Detergent. Egg white. Pour each substances in each container. Lemon pH equals 3. Vinegar pH equals 2. Detergent pH equals 10. Egg pH equals 8. To explain the use of the logarithmic scale in measuring pH, which tells us how acidic or alkaline a substance is. The log scale makes it easier to write the very small amounts of H+ ions that are produced by acids and bases. So, instead of saying the concentration of H+ ion is 0.000001 mole per liter, thanks to logarithm, we only say pH 6. As the scale is log base 10,
A pH increase of 1 represents a tenfold decrease in concentration. For example, a decrease of pH from 3 to 2 represents a tenfold increase from 0.001 to 0.01 in concentration. That is why, as a solution becomes more acidic, the pH decreases. Similarly, a substance with pH 10 has 100 times more hydroxide ions than pH 8, so it is more alkaline. Lastly, from the game and experiment that we did, we can conclude two conclusions, which is the first one is arithmetic progression is important because if a student does not have number sense and does not feel comfortable with adding, subtracting, multiplying and dividing, it becomes very difficult to spot patterns. Plus, a calculator will not help students to spot pattern. The second one is we can conclude that pH and logarithm is important too because they are most useful in researching acid rain and acidification of our ocean, which is affecting lots of marine life such as coral reef. Our ocean is becoming more acidic. Over the last several hundred years, extinction of several ocean species has been due to acid rain. Now we reached to the end of this video. Don't forget to like, comment and share this video. Thank you for watching. Bye-bye. Bye. Wah, kreatif sungguhlah pelajar daripada sekolah kita ni. Siapa cakap matematik tambahan tu bosan? Itulah kan, saya pun rasa selepas dah menyaksikan tayangan video sebentar tadi, rakan-rakan mesti dah tertarik sikit dengan subjek matematik tambahan kan? Walaupun saya tahu ramai yang ada pendapat sendiri mengenai subjek ni, tapi jangan tak suka sangat. Sebab orang tua tu pernah cakap, jangan terlalu membenci, takut nanti jatuh cinta pula. Ha, tu dia lama cinta pula tu. Bagi meneruskan program Karnival STEM kita pada hari ini, jom kita sama-sama menyaksikan aktiviti daripada tak lain tak bukan Panitia Sains Komputer. Jom. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Nazmi bin Nasrun dari kelas 4 Orayan. Saya merupakan team leader dalam projek ini. Tugasan saya ialah menaikkan koding dan membina database. Pertandingan ini dinamakan Pertandingan Senior STEM Coding Challenge Sempena Karnival STEM Peringkat Negeri Selangor tahun 2021. Dalam pertandingan ini, tema yang diberikan ialah membina sistem pangkalan data berasaskan web untuk mengurus maklumat di sekolah. Pertandingan ini bermula pada bulan Julai sehingga 18 Ogos 2021. Saya bersama dua rakan saya menyertai pertandingan ini dan kami mendapat naib johan peringkat pertanding perdana dan tempat kelima dalam negeri Selangor. Tajuk sistem kami adalah Sistem Pendaftaran Unit Beruniform Smk Seksyen 9. Antara objektif pertandingan ini adalah untuk mencungkil dan memupuk bakat murid dalam bidang sains komputer. Selain daripada itu, ia dapat meningkatkan kemahiran praktikal murid dan mendorong kreativiti
dalam membangunkan sistem menggunakan bahasa pengaturcaraan HTML, PHP, JavaScript dan MySQL. Akhir sekali, pertandingan ini dapat meningkatkan komunikasi dan kemahiran sosial dalam proses pembangunan projek. Software yang kami menggunakan dalam projek ini adalah Visual Studio Code dan XAMPP. Visual Studio Code digunakan untuk menaipkan koding, manakala XAMPP pula digunakan sebagai database kami untuk menyimpankan data-data pengguna dan mengaktifkan koding. Alright. Kenapa kami bangunkan sistem ini? Pendaftaran dan pengurusan kurikulum bagi badan beruniform di Smk Seksyen 9 tidak dapat direkodkan dengan teratur apabila tiba musim pendaftaran dan penilaian badan beruniform pada awal setiap tahun. Keadaan ini menyukarkan pihak pelajar dan seterusnya pihak guru untuk mendaftarkan pelajar mengikut pilihan badan beruniform yang diminati oleh pelajar berkenaan. Buat masa ini, pemilihan badan beruniform direkod secara manual menggunakan buku catatan yang dibekalkan oleh pihak sekolah. Jadi, untuk membuat proses ini lebih cepat dan tepat, kami membangunkan sistem ini. Dengan sistem kami, perekodan ke ahli badan beruniform dapat dilakukan dengan cepat dan dengan cekap berbanding secara manual menggunakan buku. Guru boleh mendapat senarai ahli badan beruniform secara senang dan cepat. Dan lagi satu, pihak sekolah atau guru penasihat boleh menguruskan ahli badan beruniform secara terus. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamal Imran Biradi. Saya dari kelas 4 Orayan. Jadi dalam pertandingan ini, tugas saya adalah untuk mencantikkan interface sistem. So first of all, tugas saya dalam membangunkan sistem ini adalah untuk menukarkan interface ini menjadi interface ini. So tujuan dia pula adalah untuk menarik perhatian para pengguna. Selain itu, ia juga memudahkan pengguna untuk menggunakan sistem ini serta ia memudahkan guru untuk memahami sistem untuk memproseskan pendaftaran pelajar dekat sekolah. Okey, jadi sekarang saya akan tunjuk macam mana nak cantikkan sistem. Saya bagi contoh. Jadi tengok sekarang saya ke komputer saya. Jadi saya akan tunjuk sekarang. So mula-mula kita nak activate dulu kita punya database. Start ni kita punya sistem. So nanti kalau kita log in and then bila tekan log in sekali, ni semua button dia, and then tiba-tiba ada satu button kat sini. Jadi bila kita tekan button sini, dia berfungsi, tapi dia cuma tak cantik je. Jadi apa yang kita nak buat sekarang, kalau tengok coding kat sini dengan kita pakai W3S Schools, jadi saya dah ada coding dah siap kat sini. Jadi apa yang saya buat, saya just copy and paste yang atas ni, semua sama je. Jadi bila tekan kat sini, tekan paste, and then bila dia akan auto save sendiri. Bila tekan reload, dah dia akan ada. And then tu, hai, nama saya Erdina, saya dari 4 Orayan. So untuk pertandingan ni saya ditugaskan untuk membuat dokumentasi ataupun pelaporan. So dalam mendokumentasi ni ada 5 fasa tau, which is the first one is menganalisis masalah, mereka bentuk penyelesaian masalah, melaksanakan penyelesaian, mengenyah dan menguji ralat, dan lastly is mendokumentasi. At the same time dia menerangkan tentang penggunaan operasi, reka bentuk perisian melalui penggunaan manual, senarai gambar rajah dan lain-lain. Contohnya macam cat tali, ERD dan pernomalan. Dengan menyertai pertandingan ini, saya dapat pendedahan bagaimana nak membangunkan sistem bagi kerja khusus SPM Kertas 2 Sains Komputer. Saya dapat memupuk nilai kerjasama bersama dua rakan sekelas saya, Irdina dengan Nazmi.
maklumat sistem ni dia senang lah nak diakses, senang dipelajari and difahami oleh pengguna baru, senang dikemaskini, and yang penting dia dapat melindungi dan menyimpan kandungan fizikal sistem. Walaupun saya tak ambil subjek ni, tapi lepas tengok tayangan video tadi, wah, saya rasa makin tertarik lah dengan subjek ni. Betul sangat tu. Saya pun rasa subjek sains komputer ni sangat-sangat menarik. Mesti seronok kan rakan-rakan yang mengambil subjek ni? Cemburu pula. Okey, sekarang kita akan teruskan dengan kuis kita yang kedua. Sama seperti kuis kita yang pertama tadi, rakan-rakan lihat ruangan di bawah. Akan ada pautan yang diberikan oleh pihak penganjur. Rakan-rakan, tekan pautan tersebut dan sertai kuis yang kedua pula. Selamat menjawab semua. Final round. Fight. Oh. Tamatlah zaman persekolahan, ku masih dihantui memori waktu kecil, waktu yang gemilang. Oh Tuhan, ku tak mahu pergi. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua akan bersama selamanya. Stop. Tak lupa berbagai peristiwa waktu pergi mengaji. Poten kau dan aku macam tak biasa. Wow, wow, wow. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua akan bersama selamanya. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua akan bersama selamanya.
Alhamdulillah, kita pun telah selesai dengan slot kedua. Saya bagi pihak pengacara program Karnival STEM 2021 ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton di rumah yang sudi bersama-sama memeriahkan majlis kita pada hari ini. Sebelum kami menutup slot 2, diminta para penonton menekan pautan penilaian program dan refleksi di dalam ruangan bawahan. Penyertaan dan kerjasama para penonton sangat kami hargai. Baiklah, sampai di sini sahaja. Kalau ada rezeki, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Dari mana asalnya usah diusul, molek budinya menambat hati. 2-3 bicara salah tersasul, jangan disimpan di dalam hati. Sekian, itu sahaja daripada saya dan Syaza. Terima kasih.